Bismillah, salam alaikum. Donc ça, là aussi, c'est une autre structure qui m'a été envoyée par un autre binôme. Donc on va essayer de voir quelques corrections concernant la modélisation. Alors, donc en premier lieu, menu define, pour ce qui est du matériau, je pense qu'il n'y a pas de problème. Sauf que là, vous avez utilisé un module de Young, je pense de 34 100 000. Ça correspond à une résistance à 30 mégapascales, chez 25. Ok? Donc il faut faire toujours attention aux données, qui sont très importantes. Donc le C, c'est pas de problème. Les éléments bas, je pense qu'il n'y a pas aussi de problème. J'ai vu quelques sections rapidement. Qui m'a dit pourtant vous avez utilisé une section de 45 par 45, la plus importante. Donc vous m'avez un R plus 7. Je vous conseille une section de 50 par 50. Malgré le plancher terre comme il n'est pas très important, même les trames, je suis mais tout de même, voilà, 460, c'est 11. Mais tout de même, 45 par 45 pour un R plus 7, je pense qu'il faut commencer avec 55 par 55. Ou même la condition d'aller pour le lever, vous allez voir si ça passe ou ça passe pas. Ok? Pour ce qui est des éléments plaques, nous avons une dalle pleine de 16. Je ne sais pas pourquoi. On a l'habitude de travailler avec des dalles pleines de 15. Donc 16, je ne sais pas. Il peut être du flacage d'ascenseur ou la cage d'ascenseur, je ne sais pas. Plancher, donc là, il est bon, type membrane, c'est bon. Les voiles, je vous conseille de travailler directement avec une épaisseur de 20 cm. Vous allez ajouter 5 cm les voiles de contreventement, mais vous allez gagner en rigidité. Donc de préférence, les voiles de contreventement diront avec une section de 20 cm. 15 cm, je ne sais pas où il est. Mais il est à la cage d'ascenseur. Mais allez, si il y a déjà la cage d'ascenseur, ce n'est pas un problème. Donc on continue. Pour la fonction spectrale, qui met le fichier texte, c'est-à-dire le fichier l'autre ما يبانليش. Donc dès que تدخلوا le fichier texte تاعكم تاع la fonction spectrale, ديروا display graph, ديروا convert to user define, ça يولي la fonction spectrale تولي intégrée في le fichier EBAPS. هذه شفناها في TP, on l'a vu. زيد pour ici les composantes sismiques ou les forces sismiques, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, pour les combinaisons, je pense que c'est pas la peine de les vérifier. Je ne peux pas vérifier. Apparemment, l'étudiant, il a déjà fait l'amplification de ça. Ça معليش. Donc ma source c'est bon. Pour le menu define, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant tu feras la modélisation en elle-même des éléments. Alors analyse. Bon, il monte ça. Les vues en plan. Bon, apparemment la structure, vous n'avez pas de sous-sol. Vous avez choisi de modéliser la cage d'ascenseur. Ok. Les sections. Donc, il y a des chaînages qui jouent l'extrémité, sur la section terre. Vous pouvez aller jusqu'à, je sais pas, 30 par 30 ou le 25 par 25. Le reste, je pense, c'est bon. Alors, pour ce qui est du chargement, j'avais constaté qu'il y avait une erreur. Ok. Donc, sujet. Premièrement, sujet. Voilà. Donc, la partie acrotère flatère inaccessible, de tout une charge de 2,15. Donc, je pense que la acrotère a une hauteur importante, je ne sais pas. Apparemment, il y a une hauteur variable. Ça m'a dit, il a dit tout de 2,15, la plus défavorable, c'est pas un problème. Sauf que là, le plancher, c'est le local technique.
Le local technique, la terrasse, c'est une terrasse inaccessible. Mais j'aurai un accroteur sur les 4 côtés. Donc, c'est pas le pot à un mur extérieur. Donc, Hadi à modifier. Autre chose, je pense que c'est bon. Vous avez même chargé le côté tal. Bon, la poutre palière, ça marche, c'est bon. Autre chose, chargement maintenant sur le mur, la moitié du mur. Très bien, c'est 377. Maintenant pour le chargement sur plancher. Alors, double la terrasse, on a la cage d'ascenseur. Donc, tout le monde a dit la descente de charge تاعكم. هنا في la partie dans le plan, على 728. باينه هنا راكم حسبتوا terrasse inaccessible ودخلتوا لو بوا تاع لا dans le plan. وقلت لكم وقلتها لكم في التيبار بليزيور ريبليز وهذه قلتها وعاودتها. Le poids propre نتاع لي dans le plan يكالكوليه le logiciel. تما نتوما قلبوا هذه 728 قلعوا منها لو بوا تاع لا دال اللي تلقوه هو اللي تابليكو على لا دال بلان. لو بوا تاع لا دال بلان صايدك هو يكالكوليه وحده. لا ميم شوز هنايا هذه 516 مانيش عارف مين جات وهنا 1935 مانيش عارف تاعاش هذه بالك تاع لاكاج داسون جو سي با. ليسونسيال هنا كي تكونوا في لا تيراس اناكسيسيبل. راني هدرت على الشارجمون. On va voir en même temps. Chargement d'exploitation, ça c'est 1. صح. هنا هذه 5 هذه ما تابليكاش هنا. باسكو لا ماشينري نتاع لاكاج داسونسور صاي جي كومبري. صافي بالنسبة ليكم هذه 1935 سي لو بوا تاع لا ماشينري. هذا ما يجيش هنا. يجي فوق لاكاج داسونسور. صافي هنا لا موديليزاسيون أنا غادي جو في موديفي هنا. ما تنديرش كيما هاك. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire مثلا un chaînage de صح معليش. Un chaînage comme ça. هكاك. Là aussi un chaînage. ها هو. صحيح. هذا نديروه en corps creux. صحيح. C'est bon. تربحوا هنايا. تبقى لكم هاد لابارتي هادي ديروها اون دال بلان. اي لا دال بلان مديروش لا بلان تاع هنايا تاع الاخر. انا غادي صح دروك ندير هاد لا دال بلان تاع 16 تعرضوها دال بلان لا. اي لا ايفونتويلمون تقدروا ديروا بتيت دال بلان دو 15 معليش هادي ما تلفتش لا ماشين. الوغ ومن بعد فو مايي هادي على حساب هاد لي نو فو لو ابليكي شارجمون هذاك اللي كنتو حاسبينه جي 19 و البي 5 وهادو هاد لي دو كور كرو ça يتابليكي لهم شارجمون تاع بلونشي نورمال باسكو نتوما عندكم تيراس اناكسيسيبل جو بونس سي اون تيراس اناكسيسيبل على حسب اللي راني نشوف هنا في لي بلون داركتيكتور عندكمش ان اكسي بور لو فوالا ها ما كاينش ان اكسي بور لا تيراس دونك هنايا vous appliquez chargement vous maillez هاد لا دال بلان هادي تاني اي هادي الاخر هاد لا ديسبوزيسيون elle est يعني plus pratique, elle est plus correcte. وهنايا في الداني نيفو سي با لا بين لي فوال هادو تاعكم لي فوال تاع لاكاج اسونسور يطلعوا حتى اللوكال تكنيك باسكو اللوكال تكنيك غادي تجي فيها لا ماشينري لو كان طلعوا لو فوال تاعكم حتى الفوق تما غادي تبلعوا على التكنيسيان هنايا اون كا يبغي يدخل دونك هاد لي فوال هادو الداني نيفو الوغ جو في essayer de les supprimer bon من بعد نتوما فو لي سوبريمي وصاي سيتادير هادو هنايا هاد لي فوال هادو اللي راهم طالعينها هادو كاع يتسوبريمو تاع الدرني نيفو هنا يقعد لك لوكال تكنيك طالع يعني يخرج بلا لي فوال نتاع لاكاج اسونسور سي بون نروحو ان ايطاج كورون نشوفو اون شارجمون سوجي هنا تاني لا ميم شوز لي دال بلان ابليكو لو شارجمون سون لو بوا تاع لا دال بلان بلا لو بوا تاع لا دال بلان اوكي donc apparemment c'est tout ce que je peux c'est tout ce que j'ai constaté comme erreur قلت لكم لا غالب je peux pas ça me prend beaucoup de temps mais هذا هو l'essentiel اللي شته نتوما apparemment l'architecture تاعكم vous m'avez déjà présenté عندكم un problème في la disposition تاع les voiles on peut pas vraiment سي با إلا كان تقدروا تزيدوا تكبروا باسكو راني شفت بلي في الكويفيسيون دامبليفيكاسيون
غتكون شويه كبير. Pour le EX, il est de 1,37, il y a 37%. Donc on multiplie par 1,37, je ne sais pas. Bon, pour le Y, il n'y a pas de problème, ça la preuve. Donc, pour le Y, je vous ouvre le sens Y, le sens Y, il y a des portiques importants. Ça fait le sens X, puisque les portiques sont moyen de travail, pardon, le sens Y, puisque il y a un nombre de portiques importants. Donc la structure est rigide suivant Y. Mais suivant X, on a 1, 2, 3 portiques. Donc vous avez les voiles. Je ne sais pas si vous avez suivant X ou non. Sinon, vous voulez garder comme ça le vous pouvez le garder.